400 pesos nga balor sa mga smuggled nga sigarilyo. Alas 6:17 sa gabi niadtong Oktubre 25, 2025 sa Sitio Lantion, Puro 14, Barangay Lumbo, Valencia City, Bukidnon. Ang suspect na ilhan nga si alias Aki nakahimo sa pag-ikyas diyang nakamatikod sa presensya sa kapulisan. Na-recover sa kapulisan ang 268 rims sa lain-laing brand sa sigarilyo. Sa pikasbahin, una nang nasikop sa impasugong pulis ang duha ka mga lalaki kinsa nasakpan sa akto nga namaligya sa giingong smuggled nga sigarilyo sa Claveo Store, Purok 8, Barangay Poblacion, Impasugong Bukidnon. Nakuusap silang posisyon ang mukabat sa 121,600 pesos nga kinatibuk ang kantidad sa peke nga sigarilyo. Ang nakumpiska nga mga smuggled nga sigarilyo i-turn over ngadto sa Bureau of Customs nga nahimutang sa Taguluan, Misamis Orient. Mga katrupa, para sa ligon nga immune system, glowing nga panit ug overall vitality, tumarog Sanson Vitamin C nga puno sa powerful antioxidants para sa healthy body everyday. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News. Kasama sa katrabahan ni Lotabios sa